Hello mga idol, good morning. Happy Saturday ko na todo. Takiara na store no, si Tamira ustedes el background. May anak ko. Kasi kumigo uban kasi he'll be watching. Kosa to Mira? Huh? Kosa to Mira? What are you gonna watch? Oh my god! One One Piece! One Piece, okay. So while before you're gonna Not watch, the anime. okay. Before he's gonna watch, na lang yung ko sa man share, no? Kasi este aga kasi, iabrio TV, kabar syempre, news una yan appear, YouTube lang naman, hindele real time, yan ano lang, anoche pa siguro ko news. Pero, kung sa kita tapo de mira kasi ara na news parang dol, puro puro negative energy tadali, aga-aga mira to news. Puro negative energy, like example Elguera nga given niya kel not yet, I'll finish this. Elguera nga pwede kita mira kabar liga na akin na national issues ko naton, puro mga politicians na sila, pabuhay na lang sila buta basta basta puro negative exchange of exchange of energy. So, alimiyo lang kasi parang yan realize yo. Sino bagat siguro way na pakilaya kita man stop ko na sa mga kosa ta society. Siguro na datong level, hindi, no why? Kasi we have to understand na whether we like it or not, we have this thin line and we have this levels of system na tan exist na in position kita by this time. And dwele man admiti nataki kita na level na although sabi to aware to na ko sa society pero may ito ko sa pwede ase. Sara, let's go back to that kunakel ngagane news na tablayo. Siguro news per se mira kita balita per se is I don't know, siya keda ba trend na puro lang negative. Doon may ito ko sa ta pwede saka inspiration or positive energy. Like for example, este ara ko sa kere man kwento. Question is, can our great leaders na sa mga bansa involved ara na war, can they stop the war? Or can businessman or mga millionaires, billionaires or trillionaires na behind kuneste mga manufacturing weapons or kuneste mga taase mga fighter jets, kuneste mga taase mga heavy weapons, pwede ba sila man stop? Or like for instance el president del US, like el president del Israel, kabar ara el new leader del Iran, can they come into an agreement na nung mayaman conflict, nung mayaman gera, kabar like el mga neighboring countries, especially daton bansa el Pilipinas, can we not intervene or interfere or prekura paara as a way na man escalate pala, parang kansaw pensa especially kung nato na daton level na ta intende kita pero may kita ko sa pwede asa. So with that question, you mismo yan answer yo. You mismo tan answer taman yo di mi own question. Parang loko lang pero the point is there's a point na di aton life na si tan question kita certain things, immediate answer may it be one side of the coin or the other side of the coin. The one side of the coin na tabla, si once siya na conflict, hindi pwede man solve. Like for example, ako sa society, hindi kita pwede siya man solve daw. Pero para kumigo lang in my own perspective lang pwede. Pero the problem goes is hindi sila siya sabi ko sa Desporke kasi income investment income, kabar here comes a kind of opportunity na for cause of conflict, so pwede kita man raise revenue for that specific purpose, so making it into a law by proposing a certain budget
para man redeem ko na certain place na involved affected na conflict. So, carry ko ko sa Mandamira lang. Adi mo yung own analysis lang, Kaya i-scribe yun na board, syempre, para at least klaro ko na des. Ang sina kasi, di mo own understanding lang, si Kerry Osiris man correct kumigo, okay lang tamen. Open man yung for correction. Pero di mo yung own understanding, parang ang sinalita kay. So, here's a certain conflict. And once a conflict will arise, so, automatically, parang Kerry po na conflict is equals to problem. So once you to conflict, so of course, problem will arise. So alias ita entra el problem of economy, problem of infra, problem of health, kusa po sa ese. 'Di ba? So here comes the good part, sila good intention. Entra ese el solution, 'di ba? So pensa sel solution, ken si pensa solution. So, el mga higher ups di aton, tali el mga tasinta na government or other mga agency or other mga contractors na possible, pwede sila man solve kunel problema. So, syempre, takil solution, di ba? So, solution, si what's solution, siya na si money involved. So, di ba, mira, ustedes, no? Siya na si money involved, si once siya na solution. So, once money involved, massive income ese. Parang ang sinay intended picture, no? Parang si once yan opportunity na pwede kita man propose a certain budget for a specific problem. So there comes an opportunity to have the massive income. Porque man, on the part of the businessman, syempre, kentan manufacture ko ng mga weapons, kentan manufacture ko ng mga fighter jets, kunal mga tanks, kunal mga bala, kunal mga ano. So siya na si income, syempre. Hindi el government kaya asi kunese. 'Di ba? El government itself hindi pwede no sila capability asikunese mga armaments. So siya dapat independent contractor na asikunese na. Kabar syempre siya broker, mangkwento ko na kan mga manufacturing, siya broker, siya middleman, amo kalilebente ko nel mga armaments na government. So it will require a lot of money. And el question nga si kaya man stop. Pero hindi sila tase, sabi ko sa Spurke. Kasi, si once man conflict stop cell conflict, so may problema, di ba? So, once may problema, hindi ito man as a solution. Di ba? Kasi naman problema, alangan buska to solution naman problema. Pero syempre, si may solution, may ito para pang propose specific budget for a certain problem. Kabar, syempre, the opportunity of having a massive income, ngay maya, di ba? Por eso gani discuss lang kita about corruption, di ba? Kasi per kauso konese, natatiwala kita sana kasi mga leaders di aton tali arriba, sila alman bridge ko natin kasi they are representatives naman. They are the representation of our sovereign rights del individual, di ba? Kita po ni ko nila na pwesto, sila dapat man represent ko natin. Pero what's happening is I don't know, ustedes siya lang, maka-frustrate pensa, no? Pero siya niya ko ustedes advice, even though maka-frustrate pensa ko na stara ko sa taso, siya niya ko ustedes advice. My only advice is, go back to your own self, kasi mas bueno kel, mids, el ko sa taso sa di apuera, go back to your own self. Importante kasi siya niya ustedes, inner peace, maskin apuera magulo, Chenyo ustedes inner understanding, maskin apuera puro lang misunderstanding. Chenyo ustedes self-respect. Kasi maskin pakilaya ta pwede kita mira apuera doon may respeto yung mga dato, yung mga leaders, sila batiko sila one another na amay lang si KS lang sila tan kwento no sabi one whole year round biray-bira lang ang dila topic. Kabar di pwede ba tuuwi na news na kwento sila about pakilaya man control ko ng price hike, pakilaya dali kasi subsistence ko ng mga drivers, pakilaya man dali kasi good income ko ng mga small time businessman, 'di ba? Igual ko namon, lang kami tabende. So jutay lang, subi al presyo del gas, del mga bilihin. Pero hindi kami pwede man patong kung todo mga pa sa kami tabende. Porque man,
Kasi ang mga kenta kumpra ko namon, hindi tamen mga abla, mga big time. So, we are in a very lower than average class. And that's the sad truth. Abla ka niyo, tin line, na tan differ ko nato, na tan ano ko naton, tan separate ko naton ko na from the persons who are not affected of this conflict. Para so, bira ustedes ko na kel. Sino may conflict, may problema, may solution. May possible way na pwede sila man propose income and may possibility na pwede sila man corrupt. Vehicle para ko nila, di ba? Pero sana, change of heart, change of mind. Pensa tayo sila ko sa bueno para ko naton mga taki na lower level, no? So, sina lang, siguro, lesson for the day, accept onde kita ara, and be positive lang. Kasi one day, sa inyo ko no sa pinaka bonito lesson niya, aprend yun na din yung life. The best thing na ko sa'yo pwede uwi, base lang tami na mga mentor, you will become what you think about yourself. So, you will one day become nako sa ustedes ng pangarap para dito purpose. Nung may kita manasa so much ko na sa mga ali. Kasi kita diaton own path. Nung makita sige na mga promesa del mga gente ali afuera. You make your own path, you follow your own dream, and believe in yourself na tiene ustedes ali conviction and dedication na one day, what you think of yourself, you will become. Okay? So, be positive. Yes, anak, you can watch already. Bye-bye! Can I build the house? Yeah, of course. Bye-bye. Bye-bye muna. Bye-bye, guys.